Nanalo yung ano, yung Granada. Parati silang nananalo eh. They always winning because they're the best. Hi Jack, hi John, hi Atoby, hi Lakan, hi Carlos, hi Ellie. Taga saan ka ba, Ellie? Anong province ka? Ah, malapit? Ay, pag malapit pag sa circumferential ka dumaan. Uy, sa Bata ka pala, Barangay Bata. Dumadaan din ako dyan eh, pag pumupunta kami ng ano, ng Lacson. Ah, nakitira ka na dito. Hi RMs, hi Jules. How are you guys? Baby, baby, you'll always be. Just, naman ka na dito. Hi Rons, hi Pablo, hi Pandit. Oh, dapat pag pumunta ka dito, yung mga October na, yung magmamaskara na. Hi Frenchie, hi Ram, hi Carl. I don't know what's the barangay in here. I think Fortune Town, I guess. Hi Antu, hi Jomak, hi Bodyguard, hi Body, hi Ikaw Lang. Hello Ikaw Lang! How are you Ikaw Lang? How are you Ikaw Lang? Hi Sulimo, hi Inuno. May banat ka ba Ikaw Lang? Yeah, Fortune. Fiesta nga dito sa May. Oh my God, what is this? Sino si Iza? Who's Iza? Hi Tito, hi Wiz, hi Hemo. Hi Angel, hi baby boy. Who's Iza? Iza what? Ano yung isi-search mo? Ano yung isi-search mo, Ellie? Hi David. Ewan ko sa'yo, ikaw lang. Ayan ka na naman sa mga banat mo madami kang baon talaga. Hi Akil. Hi Alpha. Pinapatawa mo ko, ikaw lang. Ambot sa imo da. Bala ka da.